Sisters, sa dili pa nila magsugod sa ato ang teaching karon, worship nato sa ato teaching. Ito tayo nga exhortation about sa atong topic karon nga spiritual. Ang spiritual gift di ay is a charism, is an extraordinary power given by the Holy Spirit. These are believed by followers to be supernatural graces that individual Christians need to fulfill the mission of the church. It is special abilities, talents, or capacities given to individual Christians by the Holy Spirit for the purpose of serving God and others within. Usa dinhi kang gift, talento nato maghihatag sa Ginoo nato. Ngatong gamiton ngadto pagserbisyo sa uban aron ma-fulfill ang katuyuan sa church, ang katuyuan sa katawhan nga pagdayon paghimaya sa Ginoo.